Salam tout le monde, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. الوغ اليوم جيتكم بلا فيديو تاع لا ميوز اي لا ميتوز. قبل ما نبداو ما تنساوش تابونيو لا شين يوتيوب وبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي تاعكم، واذا كان عندكم دي كيستيون ابعثوا لي في ما باج تاعي تاع انستغرام. اي ميرسي. دوكا نبداو الكور بسم الله. Alors la division cellulaire est le mode de multiplication de toute cellule qui permet à une cellule mère de produire de nouvelles cellules. C'est donc un processus fondamental dans le monde vivant. Il est nécessaire à la régénération de tout organisme. وش معناتها هذه؟ معناتها هي عملية تضاعف الخلايا التي تسمح للخلية الأم بإنتاج خليتين. هذه هي، وهذه العملية متوفرة عند كامل العالم الحي، فوالا، باش يعاودوا يتجددوا. alors عندنا دو تيب دو ديفيزيون، عندنا لا ميتوز وعندنا لا ميوز. لا ميتوز وشنو هي؟ pour les cellules برك سوماتيك تما خلايا الجسم. لا ميوز برك pour les cellules germinales ou bien les cellules sexuelles تما الخلايا اللي تنتج لنا الامشاج، فوالا، تما غير الخلايا الجنسيه، سي تو. alors pour la mitose ترى عندها غير la division équationnelle، تما une cellule à deux n chromosomes، من une cellule à deux n chromosomes يولي عندنا deux cellules à deux n chromosomes. روماركيو بلي ما تبدل والو، deux n قعدت deux n. pour la méiose هنايا deux cellules à deux n chromosomes جابوا لنا 4 cellules à n chromosomes. هنا صارت réduction تاع le nombre de chromosomes. donc عندها deux étapes جوز عليهم لا ميوز. الاولى la division، يعني deux divisions، الاولى réductionnelle et la deuxième équationnelle. هنا في الايكواسيونيل ما يتبدلش لو نومبر دو كروموزوم، مي ريدكسيونيل هنا وين ينقص، وين يكون دوزان يولي ان. دوك تشوفوا معايا لي زيتاب. alors avant de passer la mitose لازم نوري لكم les phases de cycle cellulaire. هذا لو سيكل سيلولار نورمالمون شفناه في كاع حياتنا ملي بدينا نقراو العلوم. alors الحاجه الاولى باش برك نقول لكم هذه كامل نقولوا لها الانترفاس. هذه وشنو؟ la mitose. voilà. alors هذا لو سيكل فيه G1 phase G1 S phase و G2 phase. دونك هادو ما نقولوا لهم الانترفاز، وهذه لا ميتوز. واش يصرى في جي 1؟ بون ادوهم هكذا سهلين، ما تعقدوش، ما تكومبليكيوش لي شوز. في جي 1 واش يصرى؟ بريباراسيون دو لا دوبليكاسيون دو l'ADN. تما هنا يبداو يوجدوا روحهم، يعني l'ADN يبدا يتوجد باش يتضاعف. في الاس، في لا فاز اس واش يصرى؟ لا دوبليكاسيون دو l'ADN، هنا يتضاعف l'ADN. après في G2 préparation de la division cellulaire، هنا يبدا يوجد روحو لا ميتوز. après هنا في الام ترى لا ميتوز. حنا دوك نروحو نشوفو هذه لا ميتوز. alors هنايا هذا سي ان غراف يورينا لا كونتيتي d'ADN par rapport les phases. alors قلنا بلي في لا فاز دو كرواسونس جي ا واش يصرى؟ يكون يوجد روحو باش يتضاعف، دونك لا كونتيتي تكون هنا 1 Q. d'accord. après في لا فاز دو سينثيز هنا ترى لا دوبليكاسيون تبدا تزيد تزيد تزيد، تما نشوفو اوغمونطاسيون، d'accord، حتى وين تولي 2 Q. في لا فاز جي 2 شوفوا بيان هنا يولي ستابل، خلاص او طلع ولا 2 Q، مي يبدا يوجد روحو لواش؟ لا ميتوز. في لا ميتوز شوفوا لا كونتيتي تاع l'ADN تنقص وتعاود تولي 1 Q. فوالا، باسكو على هنا اون سيلول تولي عندها لو نومبر دو كروموزوم تاعها، دونك تعاود تولي كيما كانت من الاول، يعني هادو مالا لي سيلول في. فوالا. alors la mitose type de division le plus répandu chez les eucaryotes، تما يصرى بزاف عند حقيقيات النواة. la cellule mère donne deux cellules génétiquement identiques، تما تمد زوج خلايا متشابهين وراثيا. فوالا.
Avant de commencer, لازم تعرفوا بلي كاين 3 stades plutôt 4 stades في la mitose. عندنا la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. ما كاش هنا شي عليها. Avant ما تبدا la prophase, remarquez بلي راهو عندنا 4 chromosomes. مي بصح ما عندناش ما نقولوش هنا بون كاين دي جون اللي يقول لك هنا عندنا 4 chromosomes et 4 chromatides هايليك دونك هذا الكروموزوم يتحسب كروماتيد مي حنا واش قرينا في الكور باللي عندنا 4 كروموزوم برك اي 0 كروماتيد علاه ما نقولش هادوما دي كروماتيد علاه ما نقولش هادوما دي كروماتيد باسكو علاه هادوما ماشي دي كروماتيد هنا ما عندناش اوتر لاصق معاه فهمتوني دونك كي تكون باغ اكزومبل هنايا هذا كروموزوم داكور دونك هذايا كروموزوم هذه كروماتيد وهذه كروماتيد هنا نقولوا بلي كاين دو كروماتيد تسمى لو تو 8 كروماتيد اي 4 كروموزوم هنا نو هنا نقولوا بلي كاين 4 كروموزوم اي 0 كروماتيد باسكو هادوما لي كروماتيدات يعني راهم وحدهم دونك ما عندناش لو دروا نقولوا لهم كروماتيد نقولوا لهم كروموزوم وشاك كروموزوم عنده سنترومير تاعو دونك هنايا لا سيلول قبل ما تبدا تصرى لها لا بروفاز cellule à 2 n est égale à 4 واش معناتها 2 n est égale à 4 تما 2 paires de chromosomes هايليك زوجين تاع كروموزوم est égal à 4 chromosomes هايليك 1 2 3 4 après كي تبدا لا بروفاز واش يصرى في لا بروفاز روماركيو بلي تضاعف هنا صرا لا دوبليكاسيون دو l'ADN d'accord donc كل وحده ولا عندها كروماتيد سور ديالها دونك هادوما دي كروموزوم اومولوج وهادو نسموهم دي كروموزوم اومولوج واش معناتها كروموزوم اومولوج تسمى عندهم لا ميم لونغور لا ميم تاي اي لا ميم بوزيسيون تاع واش تاع لو سنترومير دونك هنا واش رانا نشوفو بلي عندنا 4 chromosomes d'accord donc عندنا 2 paires de chromosomes و شحال le nombre تاعهم 1 2 3 4 donc 2 n est égal à 4 قاعدة 2 n est égal à 4 après قبل ما ندوز الحاجة اللي لازم تعرفوها باللي في لابروفاز كاين دو شوز لازم تحفظوهم هنايا دونك الحاجة الأولى لازم تحفظوا باللي 2 n est égal à 4 الحاجة الدوزيام appariement des chromosomes homologues troisième chose la duplication des chromosomes en 2 chromatides sœurs هادوما لي chromatides sœurs هادو اللي لاصقين بعضهم بان سنترومير فوالا دوكا ندوزو لا ميتافاز وشنو هي الحاجه اللي لازم تعرفوها هنا باللي هاد لي كروموزوم دي دوبلي se met sur la plaque équatoriale هادي نسيتو شكون نقولوا لها اللوحه عفسه هكذا المهم هذه هي لا بلاك ايكواتوريال تما كاع يتستفوا في اون لين وحده على جال هادوما خيوط المغزل اذا راكم شايفين لهم وتقعد 2 n est égal à 4 باسكو عندنا 4 كروموزوم فوالا 2 n 2 paires 2 n يعني est égal à 4 alors شوفوا دوكا l'anaphase واش يصرى فيها division de centromère سودو هذا لو سنترومير هذا لو بوين هذا النقطه الصغيره هذا هو لو سنترومير اللي يربط لي دو كروماتيد يتقسم اون دو تما كل وحده تولي عندها تاعها وحدها ايميغراسيون فير لي دو بول تما كل وحده تروح لان بول داكور تما سيباراسيون دي كروماتيد سور هنا تصرى لهم اون سيباراسيون داكور ابري واش يصرى اون فوا يتسيباراو ويروحوا فيغ لي دو بول هنا نقولوا بلي رانا في لانافاز ويقعد لو نومبر دو كروموزوم 2 n est égal à 4 علاه باسكو هذه 2 n est égal à 4 وهذه 2 n est égal à 4 فوالا دوك هنايا مازال ما تسيباراوش لي سيلول ابري غير تصرا ديفيزيون دو سيتوبلازم وكل وحده سيباراسيون تاع لي دو سيلول هنا نقولوا سي بون هنا رانا في لا تيلوفاز هذه هي دونك واش نفهموا كامل لا ديفيزيون اللي صرات
à chaque fois نقولوا لها division équationnelle. علاه équationnelle parce que ما تبدلش le nombre de chromosomes. remarquez بلي ملي بدات 2 n est égal à 4. Alors هنايا c'est juste des petites définitions على chromosome homologue, non homologue, chromatide sœur et chromatide non sœur. باش برك تفهموا. شوفوا هنايا عندنا deux paires de chromosomes. هنا عندنا deux paires de chromosomes. Alors les chromosomes homologues قلت لكم باللي عندهم la même longueur. هايليك عندهم la même longueur, la même taille يعني et la même position تاع واش تاع le centromère. Voilà. كيما هنايا 1 et 2 ce sont des chromosomes homologues, 3 et 4 ce sont des chromosomes homologues. Pour les chromosomes non homologues دوك نعطيكم exemple. Par exemple هذا جاي طويل وهدايا جاي قصير. هذا des chromosomes non homologues. C'est tout. Pour les chromatides sœurs et non sœurs, عندنا deux chromatides liés par un centromère dans le même chromosome identique. تما هامليك شوفوا هنايا عندنا A et B c'est des chromatides sœurs, C et D c'est des chromatides sœurs, mais A et C ماشي des chromatides sœurs, B et D ماشي des chromatides sœurs. علاه parce que ما راهمش liés le même centromère. Donc نقولوا A et B chromatides sœurs, A et C chromatides non sœurs. Après ما شفنا la mitose دوكا نشوفوا la méiose. La méiose وشنو هي؟ مقبل واش قلنا على la mitose؟ قلنا بلي une cellule à 2 n est égale à 4 تجيب لنا deux cellules à 2 n est égale à 4. هنا la méiose une cellule à 2 n est égale à 4 تجيب لنا 4 cellules à n est égal à 2. Donc هنا remarquez بلي le nombre de chromosomes تقسم en 2. D'accord. حاجة واحدة أخرى لازم نعرفوها باللي la méiose عندها deux divisions, la division réductionnelle et la division équationnelle. Voilà. Donc pour la division قبل ما نبداو les divisions نعطيكم une petite définition. C'est le processus de double division cellulaire. عندها deux divisions cellulaires. Voilà. Permettant la formation de gamètes. الحاجة الدوزيام لازم تعرفوا باللي la méiose تكون برك عند les cellules sexuelles. تما غير على جال la formation de gamètes ou la cellule sexuelle. Chez les organismes eucaryotes. Voilà. Alors, la division réductionnelle, واش معناتها réductionnelle جايه من le mot réduit تما ينقص le nombre de chromosomes. D'accord, est réduit de 2 n est égal à 4 à n est égal à 2. تما séparation حاجه الاولى واش تصرا فيها في la division réductionnelle. دوك نوريكم نعطيكم une petite définition, après on va passer les schémas. Donc séparation des chromosomes homologues. On a séparé les chromosomes homologues. Après la division équationnelle, وشنو يتسيباراو les chromatides sœurs. هذه برك باش تديو نظره لازم تحفظوها هذه. division réductionnelle, séparation des chromosomes homologues. division équationnelle, séparation des chromatides sœurs. Donc هنا وين تصرا la réduction ou bien le nombre de chromosomes ينقص. Donc 2 n est égal à 4 تولي n est égal à 2. La division équationnelle non. Donc n est égal à 2 تقعد n est égal à 2. Donc de passer de n est égal à 2 à n est égal à 2. Donc séparation des chromatides sœurs كما قلت لكم. ou يقدر aussi يصرا فيها le brassage des chromosomes. وهذا le brassage وين يصرا غير عند la méiose. D'accord, parce que تصرا عند les cellules sexuelles. دوك نشوفوا le brassage بزوج انواع ديالو. Voilà. Donc كيقولوا لكم هنا calculer le nombre de combinaisons possibles. واش ديروا 2 أس n هنا باش تلقاو le nombre de combinaisons. D'accord. Donc, pour une cellule à 2 n est égale à 4, on a n est égal à 2. D'accord? On a 4 génotypes. تنين و ستنين. واش حاب يقول بهذا القانون؟ دونك انايا باغ اكزومبل هنا نتوما باش تلقاو لو نومبر دو ان. حنا زعما نقولوا رانا في اون سيلول 2 n est égal à 4. قالوا لكم حسبوا لي لو نومبر دو كومبينيزون.
نتوما واش ديروا هنا واش درنا 1 est égal à 4 sur 2 خرجنا 1 est égal à 2 تما on a 4 génotypes واش معناتها 4 génotypes هايليك يخدرنا هذا القانون 2 أس n داكوغ تما 2 أس 2 اللي هي الان عوضنا برك ولقينا بلي عندنا 4 génotypes ولا 4 combinaisons. Même exemple عندنا par exemple 2 n est égal à 6 تما نخرجوا ال n est égal 3 ونروحو نعوضوه وتخرج لنا عندنا 8 génotypes. Alors دوكا نشوفوا le brassage. كاين le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique. Interchromosomique. Apparition des nouvelles combinaisons alléliques. واش معناتها déjà le brassage? C'est la ségrégation تاع les chromosomes. D'accord? Donc حنا دوكا رانا في هذا ségrégation indépendante des chromosomes. تما يتخلطوا ségrégation تما شغل وحده تروح مع الاخرى والاخرى تروح مع الاخرى فهمتوني شغل يتخلطوا. Apparition des nouvelles combinaisons alléliques dans les cellules haploïdes. تما يولوا عندنا des combinaisons nouvelles عند les cellules haploïdes issues de la méiose après la ségrégation bien sûr indépendante des chromosomes. Voilà, alors se déroule entre chromosomes non homologues lors de l'anaphase 1. Donc تصرا في l'anaphase 1 هذه le brassage inter. Alors تبعوا معايا هنايا باش برك نبين لكم الحاله. عندنا par exemple deux chromosomes homologues وهادوما deux chromosomes homologues. 2n est égal à 4. D'accord? Donc قلت لكم باللي هنايا 2n est égal à 4 ومن بعد واش صرا هنا في لو براساج انتركروموزوميك صرا لا ديفيزيون ريدكسيونيل. واش يصرا فيها هذه لا ديفيزيون ريدكسيونيل؟ دونك سيباراسيون دي كروموزوم اومولوج. هنا وراهم لي كروموزوم اومولوج عندنا هذا وهذا اومولوج وهذا وهذا اومولوج تما يتسيباراو راح هذا مع هدايا وراح هدايا مع هدايا. Voilà. واش ولا عندنا n est égal à 2 علاش باسكو n واحد بير واحد زوج est égal à 2 chromosomes. C'est la même chose pour la deuxième. تسمى هنايا division réductionnelle نقص le nombre de chromosomes. Après la deuxième équationnelle. Équationnelle واش يصرا séparation des chromosomes des chromatides sœurs. Des chromatides sœurs تسمى هادية وهادية يتسيبارا وهادية وهادية يتسيبارا وهادية وهادية كيف يتسيبارا وهادية وهادي تانيت. دونك هنايا هادي كروماتيد سور تروح مع هادي لا كروماتيد سور تاع هادي فهمتوني جوغ هادية تروح مع هادية هنايا وهادية تروح مع هادية كيف لا ميم شوز بور لا دوزيام. وي ولي عندنا هنايا لا ديفيزيون ايكواسيونيل نقولوا هنايا سيباراسيون دي كروماتيد سور. لازم تحفظوها هذه ديفيزيون ريدكسيونيل سيباراسيون دي كروموزوم اومولوج وهنا سيباراسيون دي كروماتيد سور وتقعد ان ايت ايغال ا 2 علاه باسكو دو كروموزوم هايليك 2 و ان تما ان بير. هذا ما كان. Alors دوكا نشوفوا لو براساج انتراكروموزوميك. وشنو هذا لو براساج انتراكروموزوميك؟ نقولوا له اوسي لو كروسينغ اوفر. الحاجه الاولى اللي لازم تعرفوها بلي صرا في لا بروفاز 1 الانتركروموزوميك شفناه في لانافاز 1 و الانتراكروموزوميك اللي هو لو كروسينغ اوفر يصرا في لا بروفاز 1 ما بين واش ما بين لي كروموزوم اومولوج. مقبلوش قلنا على الانتركروموزوميك يصرا ما بين لي نون اومولوج مي هذا يصرا ما بين اومولوج. داكوغ دونك كيفاش يصرا هذا لو كروسينغ اوفر؟ عندنا باغ اكزومبل دو كروموزوم اومولوج هذا لو روج وهذا لو بلو. لو روج يدي ان بوتي فراغمون من عند لو بلو اي لو بلو يدي ان بوتي فراغمون من عند لو روج. فوالا هذا هو لو كروسينغ اوفر. دونك هذه هي شغل طريقه مبسطه. دوكا نوري لكم لو شيما تاع كل واحد فيهم l'interne ou l'intra. Alors هنايا عندنا هاد لا سيلول مير راكم تشوفوا هنايا عندنا دو كروموزوم صرا لهم اون دوبليكاسيون. دوك لو عندنا دو كروموزوم اي 4 chromatides. D'accord? Donc 1 2 3 4. هنا نقولوا بلي كاينه 4 chromatides parce que les chromatides راهم liés بان centromère.
هاملي كتبوا لنا بروفاز 1 دوبليكاسيون دو كروموزوم يعني يولي عندنا دو كروماتيد داكوغ. الحاجه دوزيام اباريمون دي كروموزوم اومولوغ ولا عندنا دو كروموزوم اومولوغ داكوغ. ومن بعد هنا وين يصرى لو كروسينغ اوفر داكوغ. هنا مازلنا في لا بروفاز 1 مازال ما صرا والو دونك قلنا تصرا في لا بروفاز 1. ابري ما تصرا لو كروسينغ اوفر هنا راح تصرا لا ديفيزيون ريدكسيونيل تسمى سيباراسيون دي كروموزوم اومولوغ كل واحد يولي وحده. ومن بعد هنا واش يصرا لا ديفيزيون équationnelle واش معناتها séparation des chromatides sœurs. دونك هادو لي chromatides sœurs يتسيباراو à la fin واش يولي عندنا deux gamètes. alors donc نكمل لكم دقيقه هاي ليك séparation des chromatides. après يولي عندنا 4 gamètes à n chromosomes d'accord. donc هنايا يولي عندنا deux gamètes parentaux هامليك بارونتو يعني بور ماشي مخلطين ما صارلهمش لو كروسينغ اوفر جوغ هامليك هادوما اللي جايين من هاد لو كوتي وهادوما لي دو اللي جايه وحده زعما نقولوا هادي نص حمر نص بلو نص احمر نص بلو هادوما نقولوا لهم ريكومبيني هادوما اللي تخلطوا فوالا. هذا هو لو كروسينغ اوفر نورمالمون سي فاسيل بارابور لحاجات واحد اخرين. دوكا نشوفوا لو براساج انتركروموزوميك. الوغ عندنا هذه لا سيلول مير 4 كروموزوم هامليك ومن بعد صرا لا بروفاز 1 دوبليكاسيون دو l'ADN et apparition des chromosomes homologues هامليك. ومن بعد في لا ميتافاز 1 les chromosomes se met sur la plaque équatoriale. ومن بعد في l'anafase 1 هنا وين تصرا la division réductionnelle. كيفاش عرفنا باسكو سيباراسيون دي كروموزوم اومولوغ. شوفوا هذا اومولوغ سيباراو وهذا اومولوغ سيباراو. ومن بعدايا يولي عندنا دو سيلول في هادوما لي دو سيلول في راهم عندهم غير لي كروموزوم نو اومولوغ. ومن بعدايا تصرا لهم يعني ندخلوا في لا ميتافاز 2 لي كروموزوم سو مي سور لا بلاك équatoriale. ومن بعد في l'anafase 2 هنايا تصرا لا ديفيزيون ريدكسيونيل. علاش لا ديفيزيون استغفر الله يا ربي لا ديفيزيون équationnelle. علاش équationnelle باسكو séparation des chromatides sœurs هامليك راهم تسيباراو شتو تسمى هنا نقولوا ديفيزيون équationnelle. ابري ولي عندنا 4 cellules identiques voilà. donc هذا هو le brassage interchromosomique. j'espère تكونوا فهمتوه سهلت لكم شويه الحاله. دوكا نديروا ليتاب تاع لا غاميتوجينيس. نورمالمون هذه درتها لكم العام اللي فات في بيولوجي انيمال. اللي شافوا لي فيديو تاعي نورمالمون ني فهمتها تري بيان. الوغ سي جوست قبل ما نبداو نقول لكم باللي في لا غاميتوجينيس يصرا le brassage interchromosomique ماشي interchromosomique d'accord. donc la spermatogonie هذه c'est quoi c'est la cellule souche هي اللي تبدا كامل avant هي الاولى كامل هذه هي la spermatogonie. عند l'homme 2 n est égal à 46. après بلا ما ندخلوا في لي ديتاي تاع بيولوجي انيمال تولي عندنا spermatocyte A 2 n est égal à 46 d'accord. ومن بعد هنا وين تصرا روماركي واش كاين. الوغ هادو ما كروموزوم اومولوغ هادو كروموزوم اومولوغ. شوفوا شو لا عندنا هنا وحده كبيره وحده صغيره وحده كبيره وحده صغيره سيتادير واش صرات ديفيزيون ريدكسيونيل. علاه باسكو سيباراسيون دي كروموزوم اومولوغ هذه هي. ومن بعدايا كي يتسيباراو تسمى ريدكسيونيل كانت 2 n est égal à 46 تولي n est égal à 23. ومن بعد هنايا واش صرا شوفوا ولات عندنا وحده كروماتيد كبيره وحده صغيره وحده كبيره وحده صغيره. هنا سيباراسيون دي كروماتيد سور دونك هنا ديفيزيون équationnelle كانت n est égal à 23 قعدت n est égal à 23. ومن بعد هنا تولي سبرماتو الوغ هذه سبرماتيد هذه سبرماتوسيت 2 لازم تحفظوهم. هذه سبرماتيد وهذه سبرماتوزويد
la dernière هنا وين تصرى la spermiogenèse بلا ما ندخل في les détails تاع biologie animale. Donc هنا spermatozoïde n est égal 23. هذا ما كان pour la spermatogenèse. Normalement c'est tout, c'est juste تحفظوه هدايا لازم تحفظوه. دوكا نروحو نشوفو l'ovogenèse. Alors l'ovogenèse c'est quoi؟ تشبه شويه la spermatogenèse mais كاين différence. دوك نوريلكم كيفاه. ترى لها كيف باصاج انتركروموزوميك. alors تكون عندنا اوفوغودي هذه هي لا سيلول سوش الاولى كامل 2 n est égal à 46 عند لا فام. ومن بعد تولي لنا اوفوسيت 1 2 n est égal à 46. داكوغ. ومن بعد هنا روماركيو باللي رانا نشوفو سيباراسيون دي كروموزوم اومولوج. داكوغ. تما هنا واش صرات ديفيزيون ريدكسيونيل من 2n est égal à 46 ولا عندنا n est égal à 23. ومن بعد هذه لا بروميير غلوبول بولار تروح هذه ما تقعدش تقعد لوفوسيت 2. ومن بعد هذه لوفوسيت 2 تجيب تصرى لها اون ديفيزيون ايكواسيونيل. واش معناتها سيباراسيون دي كروماتيد سور هاديه مع هذه صغيره تروح هنايا وهدايا مع هاد صغيور يروح هنايا. داكوغ. ابري تولي عندنا اوفوتيد ولا دوزيام غلوبول بولار تروح. ومن بعدايا هادي لوفوتيد كانت هنا 2n est égal à 46 ولات n est égal à 23 parce que هادي c'est une division réductionnelle. وهنايا من n est égal à 23 ولات n est égal à 23 parce que c'est une division équationnelle. ما يتبدلش le nombre de chromosomes. Après n est égal à 23 ولات n est égal à 23 هنا ovule. هذا ما كان. دونك هادوما احفظوهم ما عليكم غير تحفظوهم. c'est tout. تقدروا بهم يقول لكم ديروا لي لا ديفيرونس بين لا سبرماتوجينيز و لوفوجينيز في لو نومبر تاع لي كروموزوم ولا يعطيكم دي كيسيون يقولوا لكم باغ اكزومبل شحال كاين لو نومبر دو كروموزوم تاع لي سبرماتوسيت 2 نتوما تقولوا ان ايت ايغال ا 23. فهمتوني؟ الحمد لله لحقنا لا فان تاع لا فيديو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. نورمالمون درت لكم كامل الكور. هذا سي ان بتي ريزومي اي بون كوراج.